बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईस्ट यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम मुकम्मल। पुतिन जुमे को रशिया में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं। स्वीडन और डेनमार्क के समंदर में रशियन गैस पाइपलाइन लीक। मॉस्को ने कहा सबूताज है। पुतिन ने अमरीकी राजों से पर्दा उठाने वाले एडवर्ड स्नोडेन को रशियन सिटीजनशिप दे दी। ईरान और यूएन ओहदेदारों के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत। राफेल ग्रॉसी ने कहा सवालों के जवाब दिए गए। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर एहतजाज। मरने वालों की तादाद 75 हो गई। यहूदी नए साल पर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। हमास ने कहा खिलाफ वर्जियों से मिडल ईस्ट जल उठेगा। शिंजो एबे की आखिरी रसूमात। मोदी की शिरकत। जापानी वजीर आजम से मुलाकात। मुल्क के कई मकामात पर एक बार फिर पीएफआई के खिलाफ धावे। 100 गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। बरतानिया ने कहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त ईस्ट यूक्रेन के 4 इलाकों को रशिया में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं। रशिया ने ईस्ट यूक्रेन के 4 इलाकों में जुमे से 5 दिन तक रेफरेंडम कराया, जिसमें अवाम से पूछा गया कि क्या वो रशिया में शामिल होना चाहते हैं। 2014 में क्राइमिया में इसी तरह का रेफरेंडम कराया गया था, जिसके बाद क्राइमिया को रशिया में शामिल किया गया था। बरतानिया की वजारत दिफा ने कहा कि पुतिन कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन के कब्जा किए हुए इलाकों को रशिया में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं। वजारत ने कहा कि रशियन सदर जुमे को पार्लियामेंट से खिताब में ये ऐलान करेंगे। मंगल को रेफरेंडम का आखिरी दिन था। यूक्रेन हुकूमत और मगरबी मुल्कों ने इस रेफरेंडम को रद्द कर दिया है और इसे एक धोखा और फरेब करार दिया है, लेकिन यूक्रेन और मगरबी हुकूमतों का कहना है कि क्रेमलिन ने पहले ही रेफरेंडम का नतीजा तय कर लिया है और उसे गैर कानूनी तौर पर ज़मीन हथियाने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह रेफरेंडम खैरसोन, लुहांस्क, डोनेस्क और ज़पोरिज़िया में हुआ। पुतिन जुमे को पार्लियामेंट से खिताब करने वाले हैं। रशिया के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि मॉस्को को न्यूक्लियर हथियारों के साथ अपनी हिफाजत करने का हक हासिल है और ये महज झूठ नहीं है। सदर पुतिन ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था, जिसका ये मतलब लिया गया था कि रशिया यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन पहले ही अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने वार्निंग दी थी कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल रशिया को महंगा पड़ेगा। क्रेमलिन ने वार्निंग दी है कि रशिया के कंट्रोल वाले 4 इलाकों में रेफरेंडम के सिक्योरिटी असरात पड़ेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि आलमी कानून के नुक्ते नज़र से कानूनी सूरत हाल में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। रशिया ने अंदेशा जाहिर किया है कि उसकी गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है और यह सबूताज हो सकता है। इस गैस पाइपलाइन के जरिए, जिसे नॉर्ड स्ट्रीम 1 कहा जाता है, यूरोपीय मुल्कों को गैस सप्लाई की जाती थी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि फिलहाल किसी भी इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन को सूरत हाल पर तशवीश है। इससे पहले स्वीडन की समंदरी अथॉरिटी ने वार्निंग दी थी कि स्वीडन और डेनमार्क के समंदर में नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में 2 जगह लीक हुआ है। बताया गया कि यह नुकसान काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से बहाली के काम बहुत मुश्किल होंगे। फौरी तौर पर यह बात साफ नहीं है कि यह लीक कैसे हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि यूक्रेन में दोनों तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक दफ्तर ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही और बताया कि इन जराइम में गैर कानूनी हलाकतें और टॉर्चर शामिल हैं और ये जंगी जुर्म हैं।
यूक्रेन ने कहा है कि उसकी फौजों ने उड़ीसा में ईरान में बने सुसाइड ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले ऐसी खबरें आती रही हैं कि रशिया ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है। कीव और कई मुल्कों ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन रशिया और ईरान ने अब तक इस बात का इकरार नहीं किया है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस ने ब्रिटिश शहरियों की रिहाई में रोल अदा करने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने MBS को टेलीफोन किया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साबिक इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रशियन सिटीजनशिप दे दी है। स्नोडेन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स की तरफ से किए गए ऑपरेशंस के ताल्लुक से कई राजों को बेनकाब करते हुए पूरी दुनिया में हलचल मचाई थी। 2013 में अमेरिकी इंटेलिजेंस के बारे में उनके खुलासे के बाद स्नोडेन रशिया फरार हो गए थे, जहां वो सियासी पनाह हासिल कर चुके थे। अमेरिका में स्नोडेन के खिलाफ कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिनमें जासूसी का इल्ज़ाम भी शामिल है। इल्ज़ाम साबित होने पर अमेरिका में उन्हें 30 साल जेल की सज़ा हो सकती है। स्नोडेन को 70 दूसरे गैर मुल्कियों के साथ सिटीजनशिप दी गई। सदर पुतिन ने इस हुक्म पर दस्तखत कर दिए। रशिया ने स्नोडेन के बारे में ख़ास तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन स्नोडेन ने एक ट्वीट करते हुए प्राइवेसी की ख्वाहिश की है। लबनान में नए सदर को चुनने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है। इस तरह बहरान से दो चार मुल्क में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एक मौका हाथ आया है। पार्लियामेंट सेशन जुमेरात को होगा। स्पीकर नबील बेरी ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया। लबनान के सिस्टम के मुताबिक 128 रुकनी पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए सदर को चुना जाता है और सदर का ताल्लुक ईसाई फ़िरक़े से होता है। मौजूदा सदर मिशेल ओन की मियाद 31 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली है। मिशेल ओन एक रिटायर्ड फौजी जनरल हैं और हिजबुल्लाह के इत्तेहादी हैं। नए सदर को चुनने का अमल एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मुल्क मौशी और सियासी बहरान से दो चार है और मुल्क बेल आउट पैकेज के लिए IMF की तरफ देख रहा है। 2019 से लबनान बहरान से दो चार है। इस बहरान के दौरान डॉलर के मुकाबले में लबनान की करेंसी 90% घट गई। ईरान और यूनाइटेड नेशंस के अहदेदारों ने न्यूक्लियर डील के अलग अलग पहलुओं के बारे में वियना में बातचीत की। ये मीटिंग ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत में हुई, जिसमें एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के चीफ मोहम्मद इस्लामी और डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रॉसी ने हिस्सा लिया। ईरानी नुमाइंदे ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया उम्मीद करता है कि IAEA का रवैया पेशा वाराना होगा और वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा। राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान ने बाज़ मामलात पर सफाई मांगी थी और ईरान के सवालों के जवाब दिए गए। 2018 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। पिछले साल बाइडेन ने न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत शुरू की। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू होने वाले एहतजाज और गड़बड़ में मरने वालों की तादाद 75 हो गई है। महसा अमीनी का ईरानी पुलिस की हिरासत में इंतकाल हुआ था। खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके खिलाफ मारपीट की गई थी। दूसरी तरफ अखलाकी पुलिस गश्त इरशाद का कहना है कि महसा अमीनी पहले से बीमार थी और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई। तब से महसा अमीनी की मौत पर ईरान में एहतजाज किया जा रहा है। ईरानी हुकूमत के हामी भी मुजाहरे कर रहे हैं। हुकूमत की मुखालिफिन ने अपने मुजाहरों के दौरान डिक्टेटर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पिछले 10 दिनों से मुजाहरे हो रहे हैं। जख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। ईरान की कम से कम 46 शहरों, कस्बों और देहातों में एहतजाज हुआ। सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि 17 सितंबर को एहतजाज शुरू होने के बाद से कम 41 एहतजाजी और पुलिस मुलाजमीन हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ गैर सरकारी तादाद कहीं ज्यादा है। ईरानी अहदेदारों ने 1200 से ज्यादा एहतजाजियों को गिरफ्तार किया है। ईरानी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों को बाहर के लोगों की तायद हासिल है। तेहरान और दूसरे शहरों में हुकूमत की तायद में भी मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरों में हिस्सा लेने वालों का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को बाहर से शय दी जा रही है। हुकूमत के हामी मुजाहरीन ने नारे लगाए और अमरीका के किराए के टट्टू मजहब से टकरा रहे हैं के नारे लगाए। हुकूमत ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई गई। ईरान ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि वो यमन की नाकाबंदी खत्म कराए। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी कई बरसों से यमन की नाकाबंदी किए हुए हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई। वज़ीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात के कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ्थ से मुलाकात करते हुए नाकाबंदी हटाने का मुतालबा किया।
کو حماس نے وارننگ دی ہے کہ مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کی خلاف ورزیوں سے مڈل ایسٹ جل اٹھے گا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ اسرائیلی حکومت بار بار فلسطینی عوام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب منگل کی صبح درجنوں یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی کے صحن میں گھس کر مذہبی رسومات ادا کی۔ یہ واقعہ یہودی نئے سال کے موقع پر پیش آیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہودی آباد کار مغربی گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے غازہ میں فلسطینی کسانوں پر حملے کیے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ کئی عالمی شخصیتوں اور ملکوں نے ممتاز عالم دین اور مبلغ اسلام علامہ یوسف القرضاوی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ان میں ترکی اور قطر بھی شامل ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے یوسف القرضاوی کے فرزند عبد الرحمن یوسف سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تعزیت پیش کی۔ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے قرضاوی کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ قطر کی وزارت مذہبی امور نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عرب ملک اور مسلمانوں نے ایک عظیم اسکالر کو کھو دیا ہے جنہوں نے اسلامی کاز کی حفاظت کی تھی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے ٹویٹر پر کہا کہ علامہ یوسف القرضاوی نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ تیونس کی النہضہ پارٹی کے رہنما راشد غنوشی نے ایک بیان میں کہا کہ القرضاوی نے پوری زندگی اسلام کی قدروں کو سر بلند رکھنے میں گزارا۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے علامہ یوسف القرضاوی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شیخ یوسف القرضاوی کا پیر کو 97 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ ایجپٹ سے تعلق رکھنے والے عالم دین قطر میں رہتے تھے اور ان کا تعلق اخوان المسلمون تنظیم سے ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قطر کے ایک مشہور قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ علامہ کے انتقال سے مسلم امت نے اپنے امام کو کھو دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے حماس کی لیڈرشپ، فلسطینی قوم اور اپنی طرف سے قرضاوی کی وفات کو عالم اسلام کے لیے صدمہ قرار دیا۔ کئی ملکوں میں علامہ یوسف القرضاوی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حیدرآباد میں بھی جامعۃ البنا، سعید آباد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یوسف القرضاوی ایجپٹ میں دریائے نیل کے قریب ایک گاؤں میں 1926 میں پیدا ہوئے تھے جب ایجپٹ میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کی۔ نوجوانی میں ہی وہ اخوان المسلمون سے جڑ گئے تھے۔ یوسف القرضاوی نے 2011 میں عرب انقلابات کی تائید کی تھی جس کی وجہ سے بعض عرب حکومتیں ان سے ناراض تھیں۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کی آخری رسومات کئی سرکاری لیڈرز اور عالمی نمائندوں کی موجودگی میں ادا کی گئیں۔ شنزو ایبے کا حال ہی میں الیکشن مہم کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ آخری رسومات ٹوکیو میں ہوئیں جن میں وزیر اعظم نریندر مودی نے حصہ لیا۔ مودی نے اس موقع پر شنزو ایبے کے سانحے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیڈا سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ ان کی نئی لیڈرشپ میں انڈیا جاپان تعلقات مزید آگے بڑھیں گے اور نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ شنزو ایبے نے انڈیا جاپان تعلقات مضبوط بنانے میں خصوصی دلچسپی لی تھی۔ جاپان میں آخری رسومات کے خرچ پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ چرچ سے ان کی پارٹی کے تعلقات پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ 4000 سوگواروں نے آخری رسومات میں حصہ لیا جن میں مودی کے علاوہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز، جاپان کے کراؤن پرنس ایکی شینووا، امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس شامل ہے۔ 8 جولائی کو جاپان کے نارا شہر میں شنزو ایبے کو ہلاک کیا گیا تھا۔ آخری رسومات کے موقع پر جاپانی فوج نے ہوا میں 19 گولیاں چلاتے ہوئے ملک کے سب سے زیادہ عرصے تک عہدے پر رہنے والے وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فوج کے بینڈ نے قومی ترانہ بجایا۔ اس موقع پر خاموشی بھی منائی گئی۔ راجستھان میں بحران ابھی تھما نہیں ہے۔ بغاوت کے باوجود کہا گیا ہے کہ اشوک گہلوٹ کو کانگریس کی صدارتی دوڑ سے ابھی باہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران گہلوٹ کے مخالف سچن پائلٹ دہلی پہنچے۔ معلوم ہوا کہ وہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملے۔ اس دوران بتایا گیا کہ ششی تھرور کانگریس صدر کے الیکشن کے لیے 30 ستمبر کو نامینیشن داخل کریں گے۔ این آئی اے نے ایک بار پھر ملک کے کئی مقامات اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی کے خلاف دھاوے کیے۔ ان دھاووں کے دوران تقریباً 100 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ دھاوے کرناٹک، گجرات، دہلی، مہاراشٹر، آسام، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں کیے گئے۔ دہلی میں کئی جگہوں پر دھاوے کیے گئے جن میں نظام الدین اور شاہین باغ کے علاقے شامل ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کچھ دن پہلے ایسے ہی دھاووں کے دوران پی ایف آئی کے 106 ارکان کو گرفتار کیا گیا تھا۔
پرانی فلموں کی شرمیلی اداکارہ آشا پاریک کو دادا پھالکے ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ فلمی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ آشا پاریک کو دینے کا اعلان کیا۔ وزیر نے 68ویں نیشنل فلم ایوارڈز کا بھی اعلان کیا۔ آشا پاریک نے چائلڈ آرٹسٹ کی حیثیت سے اپنی فلمی زندگی شروع کی تھی۔ انہوں نے دل دے کے دیکھو میں پہلی مرتبہ ہیروئن کا رول ادا کیا تھا۔ وہ 95 سے زیادہ فلموں میں کام کر چکی ہیں، جن میں کٹی پتنگ، تیسری منزل، لو ان ٹوکیو، آیا ساون جھوم کے، آن ملو سجنا اور میرا گاؤں میرا دیش شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایسٹ یوکرین کے 4 علاقوں میں ریفرینڈم مکمل، پوٹین جمعے کو رشیا میں شامل کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ سویڈن اور ڈنمارک کے سمندر میں رشین گیس پائپ لائن لیک، ماسکو نے کہا سبوتاژ ہے۔ پوٹین نے امریکی رازوں سے پردہ اٹھانے والے ایڈورڈ سنوڈن کو رشین سٹیزن شپ دے دی۔ ایران اور یو این عہدیداروں کے بیچ نیوکلیئر ڈیل پر بات چیت، رافیل گراسی نے کہا سوالوں کے جواب دیے گئے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت پر احتجاج، مرنے والوں کی تعداد 75 ہو گئی۔ یہودی نئے سال پر مسجد اقصی کی بے حرمتی، حماس نے کہا خلاف ورزیوں سے مڈل ایسٹ جل اٹھے گا۔ شنزو ایبے کی آخری رسومات، مودی کی شرکت، جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ملک کے کئی مقامات پر ایک بار پھر پی ایف آئی کے خلاف دھاوے، 100 گرفتار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔